Talpati office Kwtal Phiyogwi Punya to galai hamai baru sini joto media tahu joto, naik to ni joto hasti ni, si rangsak ni tapi galai ke Rwjakkha hamai chalo, galai ke normal pipe ya rangsak mate ki maya paro. Tini ceng bisnes klien sini o Duskio hati sini mo edisi oke solo mandai pulenku, konstitusi bisnes klien tai Telia Vidansabha Kendra Bishingo Khobda Amse Tini Chini Tipra Mothani YTF TWF ni Ungai Kaisa Semojago Jotoni Chuba Mumbai Singoro Party Office Belai Naituto Sentini Ojago Khulgi Manka Thangnai Koyekdin Romoi O Party Office to Klajini Bage Onek Wansuk Laiman Korea Sentini finally Sentini Ojago Laimanta Tai Sengkha Klayo O Amchayo Sini Party Office Tangzamani Bishin Dike Teu Sini Tipra Mothani Sini Bubagra Sini je Asul je movement Abu Teu Seng Duskio Misalo Seng Kerak Klai Samung Klai Thanio O Party Office Tangzamani Bishin Te Agami Teu Sini Party ni Samung Humrok Sekangi Seng Klai Mana ini Ang Koito Klai Te Orang ni Joto Jitini O Party Office Tangani Bagai Joto Sini Warriors Ro Bias Klai Sini Sikla Ro Sini YTF Sikla Ro Joto Ro Jaga O Sakthari Klai Mani Kolakol Seng Tino Jaga O Kai Ham Kai Sini Ayoto Kai Seng Party Office Hisabe Seng Oro Manka Tai Abuno Ang Joto No Koyo Mahikono Seng Khabak Sak Klai Elakao Amsayo Thamsak Klai Sini Bubagra No Seng Tebo Kerak Klai Bagai Sini Bubagra No Seng Tebo Mahikono Seng Kerak Klai Buskan Salobo Seng Logiri Tonganjani Bagai Joto Na Ang O Party Office Khulmoni Salo Kobunarakina Ani Kokto Buthagana Joto Na Hambai O Party office Khulmani bisite Duskio Samu bahai ke tangjangnai Hambai Jengto actually Tipra Mothani party time to time seng jekono decision jekono seng movement no seng time to time seng change klayo abonor nugi tongkhana jemon seng thangnayo assembly ni pro seng assembly ni kaya samung klayo tin movement ni jora seng movement ni bagi seng kaisa stages namo thik koma hikano seng dabu buskani salo sini 2026 2028 o belagi sini bai guruttopurno ni seng wan sugi nawo karon seng je thangnai bisigo ba thangnai lai thangnai election o seng jata wan sukoni hoyto sini kisuta মানে ফুলফিলিং এর বাগে সিনি টার্গেট তো বসকনে 26 2026 তাই 2028 অবনি বাগে সিং তাবু 2026 যেহেতু বসকাঙ্গ जों টিটিএডিসি ওয়াইস जों কনস্টিটিউশন খাইনো जों তাবু ব্লক কমিটির খাইকে তিনি আবনো স্বরূপ ন जों ও জায়গাও সিনি মানদাই পুলিন পুলিঙ্গি ও জায়গা जों তাবু ব্লক কমিটি নেঙ্গি চেকাইছে টাংনক সিনি পার্টিনি হাবানক ইয়াকে টাংনক जों ও জায়গা খাইকে অবনি বিসিংতে ও আমচাयो শুধুমাত্র পার্টিনি সিমিয়া Sengte besini je sini borok sini dofani sini tiprasa jara kamiu tongnai gobangma tabuk santhai gobangma birmano klaijak romoya di ke kono ekta problem tabrom ni watini jara ke tabuk no khur open darai mano tab tamne satuni jara ke toironi bial ngi tomo kono jaga o kono একটা প্রবলেম হইতো হয়তো जों ও পার্টি অফিসও जों আসুক লাইমানি বিসিন্তিকে जों যে কোনো আমজানি রিপোর্ট जों ওরা কালেক্ট খাইমেন পরে जों YTF ওয়ারিয়ার্स রক जों লগে ন जों मिया बाबा केन बुबाग्रा बाय जों दागि जाखा जों दाबुना हांगे कायसा इमारजेन्सि हेल्पलाइन जों सिनि तिप्रासा कामिओ जों कुनो बाबे असुबिदा नङि दंखा बिपदो क्लाइ दंखा हयतो बिनि नुखुमो मुंसा शर्ट नङि दंखा जों ओ पार्टी अफिसआव आं कयनाय ओ आमजानि जतो लुकुरो अर फाइनाय सिनि जारा कर्मी दंनाय सिनि जारा एक्टिव वॉरियर दंनाय बर बाहि करमनि कुलगो जों नाको अरन हयतनो जों तामो खाया ना जों ओ जागन हयतो जों जतो निर्देश आदेश जों ओ जागन थिकेनो जों क्लायेन्ट बागे जों তিনি ও পার্টি অফিস খুলকা আগামী দিনও ও আমচাইও যে কোনো সুবিধা অসুবিধাও जों YTF TWF তাই Tipra Mothani যত সিনি বুবাগ্রা ওয়ারিয়ার্স রক जों ও পার্টি ন হয় ও অফিস হইতেনো जों নগো जों थांनि मे एफनो बरक जों फाइने जों खबर फैगोन जों नाहागे बरनो उइदिन 1 आवर नि बिसिङो इयेखबा 1 दिन 2 दिन नि बिसिङो जों बरनि प्रब्लेम जों सल्व फैनाय बगै अरनो हयतो जों जेंगिरनाय